1, 2, 3, 4, 5. 8, 9, 10. Welcome to Baguio, Paige. Kakain na, gurnos ka na. Oh, gurnos na tayo dito kanon eh. Okay, sige. Gwen, hi! Welcome to Baguio. No, baby. No. Baguio. Next. Sakay na. Selfie. Pepe! No! Welcome to Burnham Park. Paige, look at me. Hello. Wow, you can do it. Hi. Natakot si Paige. Ayaw sumakay. Yan na lang daw siya. Woo! Ayan na sila. What's that? Ano yan? Careful, baby. Hi, dito ka na lang. Burn home. Welcome po sa aming store. Pili-pili lang po. 2 for 180 t-shirt. Murang-mura. Ayan po, 150. 180, dalawa. Nandito. Welcome to Baguio. Baguio boy. Look at me. Baguio vlog. Ayoko ng white. Ayun, Baguio vlog. Andito po yung mga taga Isabela. Nakarating sa Baguio. Yan na, pakyawin nyo na po. Presyo agawid. Oh, pakyawin. Presyo agawid ato yan. Kaya bagag kaming kiyam tatay ito tarwar. Gwapo na eh. Pogi. Ito. Ito na eh. Baguio girls.
Welcome to Igorot's Stone's house. Let's go. Yes, let's go. Let's go. Let's go. Igorot Stone House. Dancers. Video arms konti. Apa tayo? Sige ko na. Sa Ay, dapat. ay pagtutubawan ata ni din. Atar ara ni din dito pagtutubawan. Ito ang alipat yang ato. Yan na. Jay nga to jatok to. Jay. Na. Sintay lang, di naman doy. Encantan, disulit ka, dokter ka ta. Dokter naman ta, picture ka. Dokter ka ta, picture ka. Oh, kabot. Eh, ba't adon? Welcome to Grotto. Welcome to Baguio. Oh. Diyon. Dito, nakasasigan na ito. Manula, step na ito. Uli kayo laktan. Sika. Lula. Abay. Sadut. Agriri ka tuman manin, o picture ba? Agriri ka nga bakit? Among agriri ka. Sadut. Picture da may pa-photo copy day jay. Wait, sayang. Prepare mo day jay. Ayan. Basta nag-entrance ka dito. Wait. Ka. Grotto! Here we go. Let's go. Where is the little baby? Come on, little baby. Pretty little baby. Baby girl! Ada paggatangan sa tangato. It's raining man. Welcome to Grotto. There you go. Ayan. Dito na kami sa Grotto. 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 Nakikapicturean ah. Ayan.
Good morning, Baguio! Second day in Baguio with these girls. There you go. Lola's playing basketball. And the girls playing basketball too. My future basketball players. Hi, Paige! Good morning! Hi, Gwen! Good morning! Welcome to our vloggy! Yay! Paige, move! Move away! Ano ba? So, ayan. Kagigising ng mga to ngayon. Tapos, magpe-play muna kami ng basketball bago kami pumunta dun sa next destination ng aming Baguio trip. Ganito yung aming surrounding so far dito sa Baguio. Sobrang foggy. Yay! Playing basketball. So, by the way, it's our second day dito sa Baguio. Hi! Say hi! Short trip with Father, with Paige, and Gwen. Ooh! Yeah! That's so sweet! Aww! Alright. So. That Paige, no, why? Why? Hello? Kachi-kachi-kachiyo. Gayam ko gani papan, Hanamon pa basketball. Sweat! Uh-oh! Hi! Si Ate Gwen. Hello, baby girl! Hi! Good morning, guys! Welcome to our vlog dito sa Baguio. Hello! Ayan siya, makulit. The mansion. So, yeah. Just playing basketball. Naglalaro ng basketball yung aking babies while me taking a short vid for them. So, come and join us playing basketball! Alright, then. Bye! Hello! Wow! Ayan si ate basketball. Nakon ko na agay. Ayaw ko kinading mo pa lang Nabandugak? Bye! Hi! Oh, welcome to Diplomat. Dito, nagrigat niya kadwa ti Senyor. Diplomat Hotel. Ay, Diplomat? Baguio. Agkin non test da nga picture. Apo ay may saman. Bakit kita jabutit na. Ma-feature kayo ito i-vlog ko. Kaya 1 million views to. Welcome to Baguio. Pa-joke na. Welcome to Diplomat
Garden? Ay, di man suwani picture na kaman. Kita na nga ato nga ako. Kayo. Bay ah. Kita na nga ato nga kayo. Yamit nga ato, tipit picture na siya. Hanya si kami. Magpapapicture tayo kindi. Yamit gayam kayo lang picture. Ata na eh. Iyo pa ikat. Ilo. Depende. Pati dahito no nag 1 million views na kon. Ikaw kayo to tagkikwayo. Di ba? Uy, wala pang 1,000 yung 1 million views mo. Nagadi Amerika ko na. Super agbali na ka lang, vlogger kita nyo Maya tag vlogger ka dyan. Nagdadap kita fine ka na. Super big fine. Souvenir shop. From little things More souvenir I shop. say and do, Shop. but there's Oh, yan. if I leave, Pasyal din tayo dito sa area. Wait lang. Kani ka mo dito, anak. This forest. Vlog na ro. Yun yung aming... Ay! Vlog. Yun pa yung anong itimit. Vlogger. Oy, di na kami meet. Ang taka ka ito, meron na kayong vlogger sa family. Hindi nyo ba alam, nag 29k views ako. Nag-trending ni Paige. O, di ba, Manay? Welcome! Hi! Sumali kami kahon. Ilocana girl, Hello, Americana. Ben! O, lata nyo yung anak, Ben! Ilocana, America. Hi!